जों साइमन ताबक जे रिसेंट जे इशू रोमान स्क्रिप्ट नतुई जे रिसेंटली 29 तारीखो त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जे प्रेसिडेंट मेनी स्टेटमेंट आमनो लो मिया तेसे बिनु जे वीडियो वायरल अबन तेसिनी स्टूडेंट्स रक ब्लेके वाना लाइजक कन्फ्यूजन जले लाइजक जोंनुका प्रतिबादी कलमम 29 तारिखो जे मीटिंग खाई 30 तारिखो जे पेपर अंगकम आजगा रोमान स्क्रिप्ट सैके हांकाय बोर्ड नि प्रेसिडेंट बोर्ड नि तरफ थेके एफआईआर खाइजनाय अबन तिबो गोबांवा कक कालायखेम अबनोलो तेसा गोबांवा ऑर्गेनाइजेशन एनजीओस रखथाङै बोर्ड नि प्रेसिडेंट बाय मालायमोन उलब बिनि जे मिया वीडियो को कक सामानि स्टेटमेंट आरो बनो खाजे बांला स्क्रिप्ट सिने बागैनो कासे बोर्ड नि प्रेसिडेंट नङै एनकरेज खाइदों जिनि स्टूडेंट्स रनो माने इनडायरेक्टली बस साइदों जे रोमान स्क्रिप्ट सिगे हांकाय एवल्यूशन खाइजागला हामकाय एग्जामिनर सकरै आवनि बागै इनफ्रास्ट्रक्चर सकरै आवनि बागै बेंगली स्क्रिप्ट नि सैनांतु स्टूडेंट्स रंनि फ्यूचर माने मार्क्स खामना बागै कारण दैट इज अब क्लियर सावजे बो बांला स्क्रिप्ट नि सिदि हने बोर्ड नि प्रेसिडेंट कक्सो आबनते जों टंमालिया जिनि गोबां सीनियर जे कब्रक न रोमान स्क्रिप्ट नि सबाखाय फाइनान्स बिसि रमै जों दिनै खरब गुरै थांगा रोमान स्क्रिप्ट नि कासे ऑर्गेनाइजेशन नङै दिनै सैकरं विकास राज्य बर्मा एडवोकेट मिंटू ते टीपीएस ऑफिसर कसाम अटुल ते आं बायथां जों अबनो अबनति क्लेरिफिकेशन ते सिनि मेमोरेंडम कासे लाङै थांलायगेम टीबीएस नि बोर्ड बाय मालायनान बागै सारिगस जरा जों मालायखेम दिनै कक सामान कारण खामनम स्टूडेंट्स रं थानि जे डाउट दमनम जों क्लियर खायनो नाङै क्लियरिटी रिना नांनाय ते किरिनानि आज किरिमुं दमन जों सकमान नांनाय जों बोर्ड नि प्रेसिडेंट जे बिनि स्टेटमेंट ते जों बनो कक सिंखाम अमाहाय बाहायके नों कासे प्रेसिडेंट नङै अमाहाय स्टेटमेंट रिमान बो प्रतिबादी कलम नि जे स्टेटमेंट का बो टोटली स्ट्रांगली अपना डिनाय खायकेम बिनि कक बमाहाय कोनो साया अपना बरक डिस्टरशन खायके याखाबा बंनि मुसं तै सैकिया प्रतिबादी कलम ओके जों तेवेसा साका अन परेनि वीडियो स्टेटमेंट आबोले बाहायके नों कासे प्रेसिडेंट नङै जे जगह कोनो लैंग्वेज नि कोनो स्क्रिप्ट मेंशन खाइजिया गवर्नमेंट होइते आरो बाहाय नों बांला स्क्रिप्ट नि बागै सैके जावो गाहाम के नायजोंनाय रोमान स्क्रिप्ट सैयाखै न साव आमहायके नों बाहायके साइबो नामते नों इनडायरेक्टली डायरेक्टली नों अब रोमान स्क्रिप्ट टास होइदि हिनि कासे बोर्ड नि प्रेसिडेंट नि अकक न बाहायके साइमो बाफ्रो बिनि लॉजिक फनका संनम और रोमान स्क्रिप्ट हिंगे चिन और इंफ्रास्ट्रक्चर करै मैक्सिमम न बेंगली नि बैकग्राउंड ने बागै जों अकक सम ते लॉजिक फनका आवनो जों बनो डॉक्यूमेंट्स फनका आवन परे जों क्वेश्चन खायो पाल्टा क्वेश्चन नों अकक सामातो साया अबन ब्लैक खबमखा अबन हरो गिटार अमता खरचों नाय निना कासे स्टेटमेंट वाइज अम कासे सेंटिमेंटल इशू इमोशनल इशू जे स्क्रिप्ट दे जों सो बसर सबाखाय फाइबानि नों कासे प्रेसिडेंट नङै अजागन अमाहाय कक सेमिया जों निनि आमसे सिगां बबतो सा दंफोरबो जों मालायखे आफ्रो लास्ट ईयर इंसिडेंट जों साका दाबो ओइ आरो जों नायमोनखे बोर्ड स्क्रिप्ट जेहेतु कोनो একটা डिक्लेयर याको गवर्नमेंट होती कोनो नोटिफिकेशन इशू याको आबन बागै बोर्ड स्क्रिप्ट रोमान स्क्रिप्ट बेंगली स्क्रिप्ट ने क्वेश्चन पेपर सेटअप खानानै अंगाने हनै फेब नों तो उल्टा से कक साइरेसु अप्रबो कोनो जवाब रिमाली सॉरी सानगा फेब बो कासे फनका सुनम और मेन रीजन के बिन होते समय बन सानन बागै फातन होते बन प्रेशर रिजाव फातन होते प्रेशर जागे सिनि मेन जों बुजन से दुख खा खामानि कारण गरम सिनि बरक कक बरक सैनायनो सिनि बखं बारानो कासे बो सरकारनि कासे कमिटि वासे संग रिजाखाम कक बरक
Development Committee ni recently as a chairman Dr. Atul Debroma. Bono last 10th January 2024 kaisa memorandum rekhe Dr. Atul Debroma as a chairman of Kokborok Development Committee ningai. A chithi na pori nakhe blek kha khamani kok. Same chithi ni kongna no of board president saka. Ang just dui tinta point pore bos char pasta point amro order as a order hisabe bos sagyam. Na khub lai nai dim. Amno sang share khairi nai chini Facebook go jot jaga no media bo. Obasang Simon tek lai. Atul Debroma je what kaisa point ong je ang just duita point on pori khanar sinai. Aun pura olo kok salai nai. Kaisa point ong once order should be issued that Kokborok answers for class 10 and 12 board exams under TVSC must be written in Bengali script only. Atul Debroma je siman. Next point, even after such office order for script Kokborok language, if students are encouraged to write in Roman script in the board exams, the responsibility should be fixed to the principal or headmaster of the school. They should be held accountable for it. Oma hai language use kaja. Oma sabse je jaga Kokborok Development Committee ni chairman chongjak bini samungka bo bini committee ni report na submit khaini to the government. O jaga bo personally ngai bini chairmanship ni power na hoi bo board na city siyo. Chairman chung president chao kaisa sarkar bai chongjak chairman ni okongno tang narmani namo abon bagi nang mo haiki statement rok mari. Amno lo sung salaikyam যে জায়গা जों गोबां इशु फाइक्याम बकिन कोना आनसार करे जस्ट कयेकटा इम्पोर्टेन्ट इशु थान सिम जों सालायसिनाय बनो संका जे जायगा टीबीएससी नि 2009 नो जे गजेट नोटिफिकेशन अंखरजा आ जायगा Kokborok नि कोनो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन करी स्क्रिप्ट नि मेंशन करी मींस जे नों जे कोनो स्क्रिप्ट नों सिमानो जे स्टुडेंट्स चॉइस एज पर चॉइस आमा हायकन चलि दङ 2000 लास्ट इयर जरा चलि दङ Kasar mazra borok chuma indirectly disturb khayana yojak Bangla bai sirnani boy sapu gya borok English bai haipana sin sirai rok nijin hoitena borok Roman script reading jeng borok question khaykyam a guideline no a jenu gazette notification no lo saiba mijo language a jaga se tongo je Roman script mas hinai Pali kaisa subject tongo amabo Roman script or Bengali script siman tangi Kokborok khetre ke nangabo o Abuna use kamiya o amahai simiya bintan answer kari abuni ulam kabama chungbono question khaman pore bini answer kari bojas osohai gaike chung phonoka binthani bini higher authorities ni kok baje bo amahai masaka sarkar ni pheba bini je jaga sarkar ko notification kare jaga je barbeli bo statement ni mani Abono sung rosanya ni saka tamne kani ni je statement abo sin sraidon sikri maklayo sin sraidon discuss khama klayo nangabo hai saimia bo goshika statement bo rinai এবং প্রতিবাদী কলম যদি অসত্য মানে মিথ্যা কক সাই জংহাঙ্গে আপনি এগেছো নং সান নাহান নাংথাই নং এসে বোর্ড প্রেসিডেন্ট তারপর নং মিয়া বারবেল যে সামনে কক বাংলা বাই সিমি সিকে চানাই আমতো নং কাছা লে স্ক্রিপ্ট নং উচ্ছা খাইমিয়া আমতি চং বনো সাগো লাস্ট অফ আমো সাব বিন স্টেটমেন্ট বো উইথড্র খাইনে এবং ইমিডিয়েটলি কাছে নোটিফিকেশন নাই সরকার চিফ মিনিস্টার মালমেন পরে এডুকেশন মিনিস্টার মালমেন পরে ক্লিয়ারিফিকেশন নাই স্টুডেন্টস সং guys जों खा खायमानि जों गोबां बनो डकुमेन्ट्स फनो का माहाय फनो के बिन थानि कोन आन्सर के का डकुमेन्ट्स बना रखा खूब बिन थानि ब माने जिनि पक्का नय कक साका आं ताबो सरकार कक सालानि आमा हाय डिटेलिंग लाइक हाय फनो आं होप खायमानि जे जों कक सामान परे जे जागा बजो कक सामरो पजिटिभ But amne log na bin mi bo press rock bono sangkam ang nasib tongmani bin same statement. Bataw ko sawaje Bengali by se binero infrastructure Bengali script by Roman script ekri. Jeng bono saka Roman chini Kokborok subject already recruiting za
borok naimano kabangma writer ronosani ar 99% chin borok Roman script favor je jaga 1% borok khoroksa chithi rimana se nang importance ru ngai 99% emotion ka nang biang sakamai abno bo accept kai thik ase nang kok joton sotyo joton thik ang accept khayo awon bagi nang higher authority malani but bini statement media no mani ba kok so amno lo sing je samono bokisa accept kai ka sini thani documents ma ka collector evidence ma ka abno bagi bobna deeply thinking khani deeply chief minister yakaba education minister be borobon discussion khai immediately kaisa notice ni hai tini incident ka जों साइमन जे मैक्सिमाम जे साका असुकजाक जे administration borok joton nayo je directly indirectly chini je demand roman script chang hamjak tongmani abono jeskapono sokomoi bangla bai jono sapok renani manma jaga to forcefully khayo maya jaga khai borok am haike indirect khaitu gabon bai chini tabuk bom kebni khomta kri je jono roman script siria khani ba roman script sikia ke marks mayaman board ni president bob sainsen saka ama ha jodi statement angri tonga ka ang ba court basi case klanyai awon bagai ang am ha kuno statement dia ne but indirectly ke bo encourage khai tonga je bengali script diran gesung tinobon saka osok bosor troli family je as for it is je age je choli tongmani duite script banya jotokhon solution phase jara amai mangnai babon gosipona binthani jeng nukha binthani masa power kri power is minister sarkar level discussion kham sanai students ang koinai tawsa jara board ni khomda kri khoje bokaisa notice dinani je একটা script sinyan abon bai khata baji nang je choice of script sijin je hamjamon script bai or evaluation ni kono matter kari jodi একটা examination je ke roman script bai rui evaluation khaije gya evaluate khaije gya aur bagi sing daina ne bidan sabao kobama kok kanai sini emle rokrong khormati snai borobom go oisho no borok tabok sema dilema khanya bagai omai ke sin samong bar nabe amai ke sanam dum aur be be alert students rock nanani sahas punobdim oro roman script bai seibo kebo nan bada remeyam ar kebo jodi invigilators venue supervisor jodi kebo instruction eta kaise script bai seje nai aboni result no class year no kana aborok je rinai rok bonam sak ni borok amam pipot dago gitu maka ringi tu maka hainai kono school jodi kono invigilators just venue supervisor ba any other borok kono student bound khaimia bo script sijene nang the choice of script am bin siji omon nang thani message omon de singte koyekdin man asingnai boma notice nongkor ar state board ni president media ba ma statement di jang saka mana nang media press ro public ni bagi statement ma ne clear clarification na bagi nang tini chungbai or kok saka kaham abar media kan nang ulta pula kok sama tang maya awon bagi ni kaisa press bikopti mare nanyang gabam gosika just jang ko ekdin time sano awon pore renai ko jai hok jang time mare nai salta sanai saltam amnolo sang ready ma tang nai o sobana sang biskango agungna boy te chinia samung na khanya boy ang tinam sang kok sanai narokta kiridim anyone যদি abono disturb khaikya nanam force khaikya je o script se jeni sanai just chin kobamo student organization tongo borong just inform khaji kobamo motha tongo organization tongo ko goru man script tui mono inform khaji abuni action noknai hambai